Balitang para sa serbisyo ko opinyon. Ako si Patrolya. Ini so Erning Rosado. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Oras alas 6:05 na sa kagabion kining maong oras. Atod kaninyo sa Amigos Clinic Herbal Kapamix ang lamian kayo nga kape mga kaigsunan. Ang Amigos Clinic Herbal Kapamix mapalit na sa tanang mga parmasya o tindahan. Sa pagpadayon sa atong tulumanon, Patrolya Balita, maayong gabi Kabisayan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayo sa gabi sa masakop sa kapulisan diri sa lungsod sa Balamban, lungsod sa Asturias ni Police Executive Master Sergeant Benchi Ramonito Acaso o ni Police Staff Sergeant Isor Enzo mga kaigsunan. Ingon usab na sa lungsod sa Tuburan, lungsod sa Tabuelan, Dakbayan sa Toledo ug kutob sa maabot sa pagsibya sa Radio 1 Cebu. Samtang sa laing bahin, maayo usa nga gabi sa masakop sa AAP kon Armed Forces of the Philippines mga kaigsunan. Ingon usab tong masakop sa Philippine Air Force, Philippine Navy, Philippine Marines. Ingon usab tong masakop sa PCG kon na Philippine Coast Guard. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, maayo dayong papaminaw ug maayong gabi usab sa ato ang pinalangga nga kanhi board member, kanhi municipal mayor sa lungsod sa Balamban, si Mayor Alex Sanchez Binghay. Ingon usab sa itong municipal mayor sa lungsod sa Balamban mga kaigsunan, si Mayor Ace Binghay ni Vice Mayor Alpi Binghay mga kaigsunan. Ingon usab sa itong malagaron nga usa-usab nga konsehal dili sa lungsod sa Balamban, usa-usab sa itong station manager dili sa Radio 1 Cebu, si Konsehal Kuya Roel Ponce Cabanyero. Ingon usab sa Dakbayan sa Toledo mga kaigsunan ang way paglubad numero 1 nga konsehal. Usa-usab sa itong marketing manager dili sa Radio 1 Cebu, si Konsehal Ayan Zambo. Samtang sa laing bahin, maayo dayong gabi usab sa mga kaigsunan nga mga sakop sa Barangay Tanod, BHW, Locop, Luzon, Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Ingon usab sa mga kaigsunan ng mga mananagat ug mga mag-uuma. Sayod ta mga kaigsunan nga uban tong kaigsunan mga mananagat atuan na sa kalawran mga kaigsunan. Agi gang sikay-sikay ning panahon sa kagabion. Ingon usab tong mga kaigsunan mga mag-uuma. Sayod usab kita nga ang uban nanguli na. Gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga kaumahan mga kaigsunan. Agig pagpangandam sa panihapon karong gabion na mga kaigsunan. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, maayo nga pagpaminaw sa mga matugas o alibyado pamili mga kaigsunan niya sa Luxor, Asturias. Sila si Abay G. Alibyado, ni Ma'am Marilu Alibyado, ni Ma'am Maymay Matugas, Brad Ronel Matugas, Brad Danny Matugas, ni Ma'am Mary Matugas niya sa Luxor, Asturias. Unya, maayo usaw nga papaminaw ni Pare Henry Narbasa o ni Maritilma Narbasa, ni Laloy o ni Neris Narbasa diya sa Sitio Kubong, Barangay Tubod, Asturias mga kaigsunan. Hapit ng pista pre karong pizza 28 ning buwan sa Agosto mga kaigsunan, magsaulog silang kapistahan ang Sitio Kubong, Barangay Tubod, Asturias. Nila ni Pare Henry o ni Maritilma Narbasa mga kaigsunan. Ingon usab diya sa Sitio Kumbado, Bispiras ron, Konsehal Roy. Unya ang usa mo'y nagpista punong adlaw. Unya kanang dakong kapilya mo Roy Bispiras. So ugma magsaulog silang kapistahan. Happy pista di ilan ni Bro Ramil, Bro Ramir Baligwat. Bro Ramir Baligwat happy pista. Way humba dia bro. Bisag pansit no, di ba? Lipay na tanong ka, bisag kadang pansit, kay matod pa kadang pansit makapataas-taas. Burag ilugon ba? Ayay! Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, maayo dahil nga pagpaminaw usab sa itong mahigalaon ang barangay kapitan sa barangay Tagbubunga, atong maalagaron mga kaigsunan, matinabangon ng mga kapitana, si barangay kapitan Marie Chris Ramos. Barangay Kapitan Marie Chris Ramos, maayo nga papaminaw sa mga Ramos family diya sa barangay Tagbubunga. Ilabi na ni barangay Kapitan Marie Chris Ramos mga kaigsunan. Ingon usab diya sa barangay Santa Lucia ni barangay Kapitan Claro Pajardo. Atong buotan nga kapitan diya sa mao nga barangay. Nya maayo ding papaminaw usab sa atong Chief Tanod sa barangay Santa Lucia. At the same time, siya po'y presidente sa hipi sa mga tanod sa 20 City ka barangay diya sakop sa lungsod sa Asturias. Si Chief Tanod Ruel Rumitman mga kaigsunan. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, atong pasalamatan kining atong Asturias Beach House mga kaigsunan
Nga nanimutang diya sa barangay Uwak, Asturias nga gidumala nila ni SB Giancarlo Palag ni Sir Chris mga kaigsunan. Jerry Gim Paul Gap Trading naimutang sa Esquina Sitio Gidabasan Highway Barangay Tubigag Manok, Asturias. Kini gidumala nila ni Bro Jerry Lumapes o ni Ma'am Gina Lumapes. Higala problema ka ba si mong balay nga wala pa mahuman sa napagtaon og jealousy, sliding window, sliding door, roll up door og uban pa mga kaigsuonan. Duawa tong NMS Glass and Aluminum Shop. Nga nanimutang niya sa East Binghai Street, Aliwanay, Balamban, Cebu mga kaigsuonan. Kini ginumala sa may gilaon nga si Sir Mario Otilo Sison. Madel Health Services and Family Planning Clinic. Madel Panakan open 24 hours. So kadtong mga nakay, kadtong nagmabdos mga kaigsuonan nga mga kababayan, lison sa kayo ang lalaki may mamabdos Konsyal Roy, babae gina magmabdos. Di ba Konsyal? Adto mo sa Madel Health Services and Family Planning Clinic. Nga nanimutang diya tunga kan tuod Balamban, Cebu. Pagkikitain lang atong may gilaon nga si Ma'am Madeline Y. Dumdum mga kaigsuonan. Samtang sa laing bahin itong Bitanya Funeral Services mga kaigsuonan nga nimutang sa Uwak, Asturias, Cebu o adunay min sa si Padilla Street, Cebu City. Kini ginumala nila ni Sir Norle o ni Ma'am Bitani Borgonya o niya maayong pagpaminaw ni Ate Raquel Jimena diya sa Bitanya Funeral Services. Samtang diya sa lungsod sa Asturias mga kaigsuonan, atensyon. Problema ka ba si mong binuhi nga iro o iring mga kaigsuonan? Ayaw nagkablaka kay ana din na ang Dr. M Pet Station. Nga andam nga mo serbisyo sama ng pet supplies, grooming, veterinary, vaccination, deworming, consultation, surgery o health certificate. Nasa rin nimutang sa P. Awit Street, Poblacion, Asturias, Cebu. Abli sila Lunes hangtod sa Sabado. Alas 9 sa buntag hangtod sa alas 6 sa kapunon. Hindi ginumala sa tong may gilaon nga si Dr. Maylina Alicaba mga kaigsuonan. Samtang sa laing bahin usab mga kaigsuonan, maayo di ay pagpaminaw mga kaigsuonan sa ato usab nga mahigilaong konsyal diya sa barangay Luok Norte, Asturias. Ni Konsyal Boy Gasta mga kaigsuonan. Ingon usab ni Konsyal Otik Himarino. Mayong pagpaminaw ni Tio Mili Alibio nga tuwas kalauran. Samtang namasol mga kaigsuonan. Nagpaminaw usab sa Radio 1 Cebu. Pinaagi siyang cellphone. Okay. Loud and clear. Tuwag ko na sa loud. Diba? Konsyal Roy? Loud and clear. Kuso og tinaw. Tuwa pa sa loud. Diba? Mayong pagpaminaw. Ubay-ubayan na imong kuha ha. Salamat kay Ganis Gracia kitagaan daga. Sugbaonong gamay ba? Bala gamay basta kanunay. Okay, sa laing bahin mga kaigsuonan. Ari taning atong hisgutanan rong gabion na mga kaigsuonan. Ning adlaw nga Biyernes, Pizza 23 ning buwan sa Agosto mga kaigsuonan. Ning nakaduol na ning atong pasigarbo sa Sugbo mga kaigsuonan karong umabot Domingo. Gani mga kaigsuonan muabot ngadto sa 1,700 ka mga police personnel, sundalo ug ubang pang mga ahensya sa gobyerno. Lakip na ang mga force multipliers ang mubantay sa laing dakong kalihukan diri sa Sugbo. Nga mao ang pasigarbo sa Sugbo mga kaigsuonan. Daghang kay mananawan Mikabat ni sa 50 kapin ka mga contingent sa pagkikaingon kagabi. Unya mikabat usab og 1,700 ka mga security personnel ang ipakatap mga kaigsuonan. Gani matod pa ni Police Lieutenant Colonel Gerard Espilari mga kaigsuonan, ang spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Abirin, ang hipi sa Police Regional Office kon PRO7 mga kaigsuonan, nga adunay augmentation nga gikan sa lalaing provincial og city
police office sa Central Visayas, lakip na sa Regional Mobile Force Company. Ubay-ubay, ha? Galimang ka ng male citizentos ka mga security personnel. Ha? Gawas nini mga kaigsunan, ha? Ano na ipakatap nga mga sundalo gikan sa Armed Forces of the Philippines mga kaigsunan, sama sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, o Bureau of Fire Protection. Okay, dili man ni basta-basta din kalihukan, ha? Ha? Kaya sa atong gikaingon, ubay-ubay ning nangapil mga kaigsuonan, unya daghan sa ta mga bisita. Ha? Daghan sa ta mga bisita mga kaigsuonan nga tagalaing nasod, ha? Ang musaksi sa pasigarbo sa Sugbo mga kaigsuonan. Ha? Karong umabot ni Domingo, ha? Karong umabot Domingo ni. Ha? Nga ana ni pagaymuon mga kaigsuonan sa Cebu City Sports Center. Ha? Gani sa atong kabalita kagabi nga anha manukad sa provincial capital mga kaigsuonan ang maong street dancing. Ha? Padayon adto padong sa Cebu City Sports Center. Muna aligre ba? Ha? Kana bang mga maayong pagpasundayag? Ha? Samtang sa laing bahay natong hisgutanan, di ay lisod ba? Ha? Di apoy lisod mga kaigsuonan. Gani, matod pa, kini bang utangan ta ba? Aha. Kining utangan ta. May lag-utang sa tindahan, okay ra. Okay, sabot-sabot. Kining utangan ta sa ginadiling drogas mga kaigsuonan. Bastilan, gipatay sa riding in tandem. Riding in tandem mga kaigsuonan. Muna gikaingon na to, okay ra ka ng utangan tag tindahan, mangutang tag bugas, pero kung ari ka mangutang ng mga drogas mga kaigsuonan, kanang usa ka tiil mo, tuwa na gibutang ospital, ang usa ka tiil mo tuwa sa sementeryo na. Gani gingong wala ka bayad sa utang sa drogas mga kaigsuonan. Ang gibirahan sa riding in tandem, alas 10 sa buntag, kagahapong adlaw, Agosto 22, 2024, diya sa Purok Sambag Sintro, Barangay San Vicente, lungsod sa Liloan. Mao na lagi na. Mangutang gani. Bayre po itaon. Kay wa man na ikabali. Di ba, Conchel? Okay. Mag-ubo in taon ni nahog in taon na siyang naglingkod guro ni sa motor na niya. Nahog ni igo naman. Unay atong gikaingon ba nga mangutang in taon mo bayra sa ninyo. Kana bang mo remit in taon? Listen mo sa kayog. Imong gikaon niya dili mo i-remit, dili mo bayran. Ya kibaw na kana sung gikaingon nga ang pikas tiil lain, ang pikas tiil lain. Di ba? Di kahog usap pikas tiil ato sa lain. May lang mahog ka ng bangga kay okay ra. Samtang sa laing bahin usab natong hisgutanan, di apoy luoy kayo mga kaigsuonan nga natog in taon ni mga kaigsuonan gipatay. Gani mga kaigsuonan, wala na maabti og buntag ang 34 anyos nga lalaki mga kaigsuonan human gipusil patay samtang nahinanok sa pagkatulog sulod sa iyang balay diya sa sitio Kahuyan, Alaska, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Kagapong adlawan alas 3:40 kadlawon. Still ang biktima mga kaigsuonan giila nga si Gilbert Salcido Gilbulingo. Gilbulingo. Listen po ning pedo ka. Gilbulingo. Gilbert Salcido Gilbulingo. Usapon ka ex-convict ha. Unya residente sa mao nga lugar unya. Graduado di sa Consial Roy sa kursong criminology. Still no? Ex-convict. Unya graduado sa criminology. Pasti lang nahimo na ni pulis no.
Kung nakaservisyo na ba? Kung nalisod? Posible. Droga siya po hinungdan. Kay, matod pa mga kiksuonan, nakautang sa lagi. Muna, lisod lagi na sa itong gigayon. Eskwela ka ni ka-criminology. Saksihi gina imo pag-eskwela nga mahuman ni mo niya, imo ging haguan. Mo trabaho jud ka. Dili kay eskwela kag criminology. Pila ka tuig ni mong giantos, training pa. Nya upa-upawan pa ka. Unya paghuman na ito, mag-apil-apil hinuon ka. Muna nga di gid maayo. Usa ka ex-convict, unya residente sa mga lugar, unya graduado. Dili magagraduado ka sa criminology. Kung nahimo na ng pulis, lisod naman eh. Kung magdaghan, gamay ra. Diba? Gani, matod pa sa uyuan mga kaigsunan ang biktima. Matod pa sa uyuan sa biktima nga kanhisiman ang uyuan ug maoy nagpa-eskwilan ini. Ang nakadungog og duha ka buto sa armas atol sa iyang kanabang sugo sa lawas ba? Papangihi ba? Mao na may nakit-an Konsehal Roy. Nga buto-buto naman. Gani ang buto-buto mga kigsunan nga nagikan sa atbang nga balay sa maong saksi diin natulog ang iyang pag-umangkon. Mao lagi ni. Basta adunay kalambigitan. Lisod bitaw ning ani ano bang malambigit ka? Nya ilabi na kanang di ka kabayad. May lagpareho na ginamos. Nga mangutang kag 10 pesos pwede ra. Kay kung kuya lag-utangon niya way una. Kanang utangon niya ang kuya ko palita ko ginamos nang ilista lang sa way una. Di mo na lisod di ba? Happy weekend no kanang adlong Biyernes welcome to Taboylan stilan mayong papaminaw ni Inday Kate Celestia o ni Brad Marlon Arbasa ni Kuya Jos Burong yung sabi Ate Gretel yung sabi ni Kuya Angel Sason kita-kit sa tomorrow. Okay, sa tumubalik at tangi ang uban pa mga hisgutanan o mga live reports naman lamang nini, please stand by. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Welcome babalik sa atong tulumanon Patrolya Balita. Nini mga tuura mo dawatag unang live report. Radio 1 Cebu Live Report. Labyog ta sa Dakbayan sa San Carlos. Matod pa siyang balita mga kigsunan usa ka bag-ong natawo nga puya napalgan gituho ang gilabay kini gani gipilaw na sa autopsy apan ang resulta gihulat pa. Dili matugura tudawato tong ROC 65 Eric Rondobio. Eric, please come in. Yes, nang gabi po suga Kuya Erning, giulat pa ang resulta sa autopsy sa laspag ko na puya nga napalgang patay dito sa Silita Village, Barangay Alihis, Ciudad Bacolod, Negros Occidental kagahapon adlaw base sa pahayag ni Police Captain Greg Ikayaw, GP sa Bacolod City Police Station 7. Nagpadayon pa ilang investigasyon ako na mahibawan kung kinsa ang nagbilin sa bag-ong nagtawo nga puya ug nakadepende kini sa resulta sa autopsy pasakaan og kaso sa ang sa individual nga naglambigis pagbilin sa nasampit nga puya gituan kini nga kagahapon adlaw bag-o lang kini nga gibutang o nga gilabay tungod kay nakataod pa kini ang umbilical cord. Sa pagkakahon gitsik sa mga barangay officials ang listan sa mga nagmabdos kung na nagbuhos o nagtao og bata sa nasampit nga barangay. Ngayon duman sa pasado alas 5 sa hapon mitawag sa kapulisan ang pagawad sa barangay Alihis aron i-report ang napalgan nga puya nga nagkadunot na kini og na ni maho na nanukadalan diri sa Dakbayan San Carlos alang sa Patrolya Balita ug alang sa 90.1 FM Radio 1 Cebu ang kasaligan sa mga balita ug serbisyo publiko kini sa ROC 65 Eric Rondobio reporting. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Nagasalamat ROC 65 Eric Rondobio nanukad live sa Dakbayan sa San Carlos. Samtang sa laing bahis ng balita mga kigsunan
Giingong wala kabayad sa utang sa drogas ang gibirahan sa riding in tandem mga kigsunan alas 10 sa buntag kagapong adlang Huwebes Pizza 22 ning tuig 2024 sa Purok Sambag Sentro, Barangay San Vicente, Lungsod sa Liloan. Si Brian Angtod Rivera, 31 anyos, taga Purok Banica, Sitio Sambag, Barangay San Vicente, Liloan, namatay human nakaangkon og mga samad pinusilan sa iyang ulo og kalawasan mga kaigsunan. Samtang atol ning mga maong pagsuwat mga kaigsunan, wala pa maili sa kapulisan ang duha ka suspek. Matod pa ni Police Senior Master Sergeant Richard Ares mga kaigsunan, investigador sa Liloan Police Station, nga nahinabi sa mga tigbalita nagkadayon nga drogas ang motibo sa krimen mga kaigsunan. Sumala pa ni Police Staff Master Sergeant Police Senior Master Sergeant Ares mga kaigsunan nga sa ilang naibawan nga gawas nga magamit ang biktima og drogas nalambigit sab kini sa pagbaligya sa maong butang mga kaigsunan. Muna lisod. Mabitaw na ka na bang di ka karimit ba? Ganang giingon nilang gitumbling. Di ba? Mamnay words nila nga tumbling. Tumbling hinoon. Di ba? Kanang imong itumbling ba ang bayad ba? Di ba? Nya gipaningil lang ko ka. Nya iyo pang gitumbling. Di giposili tumbling sa gayo. Mo na itong gikaingon nga ang usa ka tiil to spikas, ang usa ka tiil lapot spikas. Mo man lisod nga kanang muapil ka ng butanga. Mo na nga kung mahimo kung di lang gyud, di ba? Kung wa ka kasuway ay lagi suway. Kay lisod susama ani. Nining maong usa ka 31 anyos mga kigsunan nga matod pa sa maong balita nga wa kabayad mga kigsunan sa utang sa maong kining maong gas draw. Okay, mudawat tag report. Okay, nining matugura mga kigsunan, mudawat tag laing live report. Radio 1 Cebu live report. Atong dawaton atong gikamingawan. Usa sa mga reporter diri sa lungsod sa Balamban mga kigsunan, gwapo nga reporter si Camilo Loste. Camilo, please come in. Malapuso gahapon nga adlaw nga gipaygayon nga hatod pangalagad sa lungsod sa Balamban, Pizza 22 buwan sa Agosto 2024 ito sa Barangay Nangka, Covered Court. Daghan na to mga kaigsunan nga balangbanganon pingsalmot sa maong programa ug ang opisyalis sa barangay pinanguluhan ni Kapitan Lita Abis. Matud pa kinisingkasing nilang pasalamat sa mga partners sa pagserbisyo ang USGR, Balamban Volunteers Dentist nga ang mga higala ni Dr. Marie Terence Angele Binghay, cellphone technician nga mga sakop ni Konsehal Kuya Ruel Ponce Caballero, mga National Line Agencies, 14 CMO, PNP, BAP, BGMP, National ID ug sa mga kusina sa munisipyo sa lungsod sa Balamban. Kanukat gikan sa lungsod sa Balamban alang sa Patrolya Balita sa 90.1 FM Radio 1 Cebu, DYWD ang kasaligan sa mga balita ug serbisyong publiko. Kini si RC26 Camilo Lusti. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Daghang salamat RC26 Camilo Lusti nukad live sa lungsod sa Balamban. Sa atong pagbalik at tangi ang uban pang mga hisgutanan ug mga live report sa lamang nini, please stand by. Radio 1 Cebu Patrolya Balita. Si Mana ni. Og sa pagkakaroon mga kaigsunan na iyang haya ana siyang panimalay diya sa lungsod sa Tabuilan mga kaigsunan. Ang nagpahibalaw ni mao si Noy Islaw Lapot diri sa Barangay Nangka, Balamban, Cebu. So usbon ta pagbalik alang sa mga kaliwatan sa mga Lapot family sa kamatayon ni Adrian Lapot nga ilubong karong umabot pitsa 31 ning buwan na sa Agosto. Og sa pagkakaroon ang iyang haya ana sa iyang panimalay diya sa lungsod sa Tabuilan. Ang nagpahibalaw gikan ni Noy Islaw Lapot diri sa Barangay Nangka, Balamban, Cebu. Samtang sa laing bahin, maayong pagpaminaw ni Abay G. Alibiado, ni Ma'am Marilo Alibiado, ni Ma'am Maymay Matogas, Brad Ronel Matogas, Brad Danny Matogas, ni Ma'am Mary Matogas, diya sa Luoksor, Asturias, mga kaigsunan. O niya, maayong pagpaminaw ni Cap Marie Chris Ramos sa Barangay Tagbubunga, ni Barangay Kapitan Claro Padro sa Barangay Santa Lucia, ni Konsehal Boy Gasta sa Loc Norte, Asturias, iusab ni Konsehal Otik Himarino sa Barangay Santa Lucia, o ni Chip Tanod, Ruel Rumitman, mga kaigsunan, diya sa Barangay
Santa Lucia. Kunya mayong papaminaw ni Tio Mili Alibio at Josie Alibio Yogani Regan, ni Papa Ninong ni Mama naring sa Lumang sa Barangay Langob, Asturias, ni Agaw Inar, Agaw Rinaldo, Agaw Pila, Agaw Michael Alasado, ingon usab ni Bay Francisco Francida diya sa Barangay Uwak, Asturias, mga kigsunan. Kunya maayo usab nga papaminaw ni Pare Henry Narbasa, Maritilman Narbasa, ni Laloy o ni Niris Narbasa diya sa Sitio Kubong, Barangay Tubod, Asturias, mga kigsunan. Ingon usab maayo nga papaminaw ni Pare Joey Lapi, Ya Lourdes Concepcion, Brad Lacoy Labastida, Konsehal Ruel Tuburan, Konsehal Roy Bastasa, mga kigsunan diya sa Barangay Langob, Asturias. Ingon usab maayong papaminaw ni Brad Ramil Pacquiao, ni Konsehal Lucia Pacquiao sa Barangay Ubugon, ni Konsehal Into Iray sa Barangay San Isidro, Asturias. Ingon usab maayong papaminaw ni Pare Nonoy Condes, ni Tata ug ni Lydia Pantenople, ni Bro Lumod Maambong diya sa Barangay Santa Lucia, Asturias, mga kaigsunan. Wala tigi oras, mga kaigsunan. Salamat sa inyong pagsunod kanunay sa tanang mga programa o tulumanon dito sa Radyo 1 Cebu 90.1 FM. Sa ngalan ni Cebu Governor Gwen Garcia, Congressman Pablo Jan P.G. Garcia, atong station advisor, former board member, former mayor Alex Sanchez Binghay, inusap sa atong station manager, Konsehal Kuya Roel Ponce Cabanyero sa lungsod sa Balamban, sa atong marketing manager, Konsehal Ayan Sambo sa Dakbayan sa Toledo, ug sa tanang mga ROC News Time. Ako si Patrolya Ernesto Erneng Asado, manamilit og mingon na pag-ampo mayawis ng kalapusan. Maayong gabi, Cebu! Broadcasting from the shipbuilding capital of the Philippines, Balamban, Cebu. Broadcasting from the shipbuilding capital of the Philippines, Balamban, Cebu. This is 90.1 FM Radio 111 Cebu. Nindot kayo! Nindot kayo! Broadcasting worldwide. Broadcasting worldwide. This is 90.1 FM Radio 1 Cebu. 1 Cebu. Mas gipakuskan, mas gipatinaw, o numero 1 nga sibianan sa Western Cebu. Western Cebu. 90.1 FM Radio 1 Cebu. 90.1 FM Radio 1 Cebu. Nindot kayo!